જ્ઞાનમંજરી મોડર્ન સ્કૂલ યુટ્યુબ ચેનલ આપનું સ્વાગત કરે છે. કેમ છો? મજામાં ને? જો આપણે ગયા લેક્ચરમાં આ જે 11મો પાઠ છે સચ્ચા બાલક, તે પાઠનો અવાજ તમારા સુધી પહોંચ્યો નહોતો. થોડીક યુટ્યુબની તકલીફ હતી, તો તેના લીધે તમારે આ પાઠમાં અવાજ આવ્યો નહોતો. તો આપણે એ પાઠ ફરીને સમજાવીએ છીએ, તો બધાએ શાંતિથી સાંભળજો અને સમજજો. બરાબર છે? તો આપણે અહીંયા સચ્ચા બાલક જીવન પ્રસંગ છે, જે સાચું આ પ્રસંગ છે, બરાબર, કે આ બની ગયેલી ઘટના છે પ્રસંગ. તો અહીંયા આપણે પાઠ ચાલુ કરીએ, પહેલાં એની સમજૂતી જોઈએ. इस जीवन प्रसंग में સચ્ચાઈ કા મહત્વ બતાયા ગયા है. જો આ પ્રસંગ છે એમાં સાચું કેવી રીતે બોલવું અને કોઈ પણ મુશ્કેલી આવે છતાં આપણે સાચું બોલવું જ જોઈએ, સત્યનો સાથ છોડવો ન જોઈએ, તેની વાત અહીં કરી છે. जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किली आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है. કોઈ પણ મુશ્કેલી આવે અને એનો આપણા આદર્શો, આપણા સંસ્કારો, જે સાચું બોલવાના સંસ્કાર છે તે ન મૂકીએ તો જ આપણે મહાન બનીએ. એટલે આ પાઠમાં સાચું બોલવું કેવી રીતે અને કે એને કોઈ પણ મુશ્કેલી આવે છતાં આપણે એનો સાથ ન છોડવો, તેનું મહત્ત્વ વધારે બતાવવામાં આવ્યું છે. एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था. એક સમયની વાત છે, એક કાફિલો છે, બગદાદ ગામ છે ત્યાં જઈ રહ્યો હતો. કાફિલો યાની ટોળું જઈ રહ્યું હતું. रास्ते में उस डाकू टूट पड़े, रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे. પહેલાંના સમયમાં એવું હતું કે ચાલીને જતા તો જંગલમાંથી પસાર થવું પડતું, તો અહીંયા ડાકુઓને આવે અને લૂંટી લેતા. તો અહીંયા પણ એવું થયું અને ડાકુઓ છે એ બધા આવીને બધાને લૂંટવા લાગ્યા. उस काफले में एक 9 वर्ष का बालक था, અને એ ટોળામાં એક 9 વર્ષનો બાળક હતો. वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था. અને એ છોકરો છે એ એક બાજુ ઊભો રહીને આ બધી લૂંટમાર છે એ જોઈ રહ્યો હતો. એક ડાકુ કી નજર ઉસ લડકે પર પડી, અને એક એનો ડાકુ હતો એને એની છોકરા ઉપર નજર પડી. લડકે કે પાસ આકર વો ડાકુ કડક કર બોલા, અને એ છોકરાની પાસે આવીને એ ડાકુ છે એ કડકાઈથી બોલ્યો, કઠોરતાથી. એનામાં દયા ન હોય તો એ કઠોરતાથી બોલ્યો. તેરે પાસ ભી કુછ હે, કે તારી પાસે પણ કાંઈ છે? લડકા જે છોકરો છે એ બોલે છે, મેરે પાસ 40 અસરફિયા હે, કે મારી પાસે 40 સોનાના સિક્કા છે, સોના મહોરો છે. ડાકુ ચકિત હોકર, ડાકુ છે એને આશ્ચર્ય થયું, કોઈ પૂછે અને તરત જવાબ દે તો એને આશ્ચર્ય થયું. કહા હે તેરે પાસ 40 અસરફિયા, કે ક્યાં છે તારી પાસે 40 અસરફિયા, સોનાના સિક્કા ક્યાં છે? લડકા, જી હા. ક્યાં હે તેરે પાસ અસરફિયા, એ કે શું છે તારી પાસે? છોકરાએ હા પાડી. ડાકુ લડકે કે હાથ પકડકર સરદાર કે પાસ લઈ ગયા. જો એના જે મેઇન હોય ને ડાકુઓના સરદાર, એની પાસે એ છોકરાનો હાથ પકડીને ડાકુ લઈ ગયો. उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 અસરફિયા बताता है, કે આ છોકરો છે એ એની પાસે 40 સોના મહોરો છે એવું કહે છે. સરદાર લડકે સે, સરદાર છે એ છોકરાને કહે છે, તેરી અસરફિયા ક્યાં હે, એ કે તારી આ જે સોનાના મહોરો છે એ ક્યાં છે? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़ कर उसमें छुपी असरफिया निकाली. એને જેની કોટી આવે ને સદરી, એ જાકીટ આવે ને, એને ફાડી નાખ્યું અને એમાંથી સોના મહોરો કાઢી. उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो. તેણે સરદારની સામે મૂકી અને કહ્યું, આ જુઓ. सरदार आश्चर्य से, लड़के असरफिया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? સરદારે આશ્ચર્યથી કહ્યું કે છોકરા, આ સોના મહોરો આવી રીતે મૂકવાનો ઉપાય તને કોણે કહ્યું, બતાવ્યો? લડકા, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था
जिससे किसी को पता न चले। અને મારી માએ આવી રીતે સોના મહોરો છે એ જાકેટમાં ના અસ્તર આવે ને જે એમાં સીવી દીધી હતી કે કોઈને ખબર ન પડે। સરદાર, તો તूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? કે તો આ બધી સોના મહોરોનું જાણ તે કેમ અમને કહી દીધી કે અહીંયા અમારી પાસે છે? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। તો છોકરો કહે છે કે મારી અને હું ખોટું શું કામ બોલું? મારી મમ્મીએ કહ્યું હતું, મારી માતાએ, કે બેટા સદૈવ યાની હર વખત, હંમેશા સાચું બોલજે, ખોટું બોલવું પાપ છે। सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते हैं। કે સરદાર કહે છે બધા ડાકુઓને એના સાથીઓને કે આ છોકરો છે, નાનો એવો છોકરો છે, એની માનું કહેવું આટલું માને છે કે એને મુશ્કેલી આવી તો પણ એને ખોટું બોલ્યો નહીં। અને આપણે મોટા થઈને પણ ઈશ્વરે જે બતાવ્યો છે સાચો માર્ગ, આપણને રસ્તો, તેની પર પણ આપણે ચાલતા નથી અને લૂંટમાટ કરીએ છીએ। સબ ડાકુ, સરદાર બાત તો ઠીક હે। બધા ડાકુ કહે છે સરદાર આ વાત તો સાચી છે। સરદાર ડાકુઓ છે, सरदार છે એ બધા ડાકુઓને કહે છે इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो, કે આ લોકોનું જેટલું લૂંટાય આપણે સામાન લીધો હોય તે આપણે પાછો આપી દો। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। અને બધા ડાકુઓએ એનો સામાન છે એ પાછો આપી દીધો અને હવે આગળ ભવિષ્યમાં કોઈ દી લૂંટફાટ ન કરવાની બધાએ प्रतिज्ञा ली थी। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। जो आ साचू बोलनार बाळक छे एनुं नाम शुं हतुं? अब्दुल कादिर, जे महान थई गया, संत था मोटा। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। અને આ જે બાળક હતો સાચા રસ્તે ચાલનારી મોટો થઈને મહાન સંત થઈ ગયા। उनकी समाधि बगदाद में है અને આની સમાધિ બગદાદમાં હજી છે। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं અને हर वर्ष બધા વર્ષ ત્યાં મોટી સંખ્યામાં લોકો દર્શન માટે જાય છે। બરાબર છે। અહીંયા આપણો પાઠ પૂર્ણ થઈ ગયો છે। આ પાઠમાંથી આપણે શું શીખવા મળ્યું? સમજવા મળ્યું કે હંમેશા આપણે સાચા રસ્તે ચાલવું જોઈએ, સાચું જ બોલવું જોઈએ। બરાબર? કોઈ પણ સંકટ આવે છતાં આપણે સત્યનો સાથ છોડવો જોઈએ નહીં। બરાબર છે। તો અહીંયા હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ। काफिला यात्रियों का समूह, काफिला यानी यात्रियों का समूह। असरफिया यानी सोने के सिक्के, वापस करना यानी लौटाना। सदरी यानी जैकेट, सरदार यानी नेता, अस्तर यानी सीले कपड़े के भीतर की तरह, अंदर अस्तर आवे ते। समाधि यानी मकबरा, मजार। माँ यानी जननी, माता। सदैव यानी हमेशा, सर्वदा। नेक यानी ईमानदार, ईश्वर यानी भगवान, प्रभु। मुहावरे। नेक रास्ते पर चलना यानी सही रास्ते पर चलना। कड़क कर बोलना यानी कठोरता से बोलना। बराबर छे। अभ्यास अने आ हिंदी दैनिक पत्र। बराबर छे। तो आपणे आना पछीनो जे लेक्चर अत्यारे आना पछी नीचे बीजो लेक्चर मूकवामां आवे छे तेमां समजाववामां आवशे। बराबर छे। त्यां सुधी रजा लईए। आ लेक्चर अहींया पूर्ण थाय छे। आवजो। जो अभ्यास
ऐसा क्यों कहा? सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 रुपया है। तो केम कीधुं हशे? लड़के के उसकी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है, इसलिए उसने कह दिया। सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो लड़के एनो जवाब छे, लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनसुना डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि सब उसके पास 40 रुपया है। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार करने से उससे नफरत हो गई। इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। पढ़िए और लिखिए, तमारे वाँचवानुं छे ने लखवानुं छे। आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो तमारा शब्दमां तमारे लखवानुं छे कि तमे एनी जग्याए होत तो आ मुसीबत आवे तो तमे एनो सामनो करेत के ना पाड़ी दो, साचुं बोलेत के खोटुं बोले, ए तमारा शब्दमां लखवानुं छे। तो नीचे हवे पढ़िए और लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द बताव्या छे। विलोम शब्द, माँ तो बाप, बड़ा तो छोटा, सच तो झूठ, नेक तो बेईमान, प्रसिद्ध तो प्रसिद्ध, आज तो कल, पास तो दूर। पछी छे प्रश्न, सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन लिखिए। तो तमारे एमां कहानीमां शुं कहेवा मांग्युं छे ए तमारे लखवानुं छे। हवेनो छे छठ्ठो प्रश्न, हिंदी दैनिक पत्र। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। आ छे दैनिक पत्र यानी छापामां आवी रीते आवे ज छे एडवर्टाइज, बराबर छे। तो अमदावादनुं छे रविवार 28 ऑगस्ट 2011 अने वडोदरामां पहली वार ज्यारे गणपतिजीनी माटीनी प्रतिमा राखवामां आवी त्यारनुं आ वात छे। अने अहींया આપણે એમાં શું છાપામાં છે એના વિશે આપણે વાંચીએ। વડોદરા उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणोत्सव के कुछ ही दिन से सोने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित तांडफलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। तांडफलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। जो आमां कहेवामां आव्युं छे छापामां के 22 फूट ऊंची अने 800 किलोनी वजननी मोटी मूर्ति, कारण के पीओपी थी प्रदूषण थाय वातावरणमां पर्यावरणमां, एटले माटीनी मूर्ति बनाववामां आवी छे अने कलकत्ताथी विशेष मूर्तिकारने बोलाववामां आव्या छे अने केटला दिवसथी अहींया मेहमान छे 1.5 महीनाथी अने आ शास्त्रताथी विधिपूर्वक एनी मूर्ति बनाववामां आवी छे। पछी एना प्रश्नो जवाब छे ते तमारे एना जवाब ई पेरेग्राफमांथी छे तमारे आपवानुं छे। अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो जुओ तो क्यारे प्रसिद्ध थयुं हतुं ऊपर, क्यारे? अखबार में छिपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए थे। समाचार की हेडलाइन पढ़िए तो शू छे समाचार की हेडलाइन? वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित, बराबर छे। हवे छे समाचार किसके बारे में है? तो समाचार वडोदरा में गणेशोत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मूर्ति की प्रतिमा के बारे में
है। आगळ समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। એ તમારી રીતે તમારે લખવાના છે। 4 પ્રશ્ન તમારી રીતે બનાવવાના છે। આગળનો निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। तो તમારે नगर तो शहर, बड़ी तो विशालकाय, गणपति तो गणेश, पछी खास तो विशेष, अतिथि तो मेहमान ने मूर्ति यानी प्रतिमा। आगळનું છે काफिला कहाँ जा रहा था। स्वाध्यायનો प्रश्न છે काफिला कहाँ जा रहा था। तो काफिला बगदाद जा रहा था। बालक की उम्र कितनी थी। तो बालक की उम्र 9 साल की थी। बालक के पास कितनी असरफियाँ थी। कि बालक के पास 40 असरफियाँ थी। लड़के ने असरफियाँ कहाँ रखी थी। तो लड़के ने असरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी। लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा। डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम है कि अपने भगवान ईश्वर के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा ली। सच बोलने वाला बालक कौन था। सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है। तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। आगळનો सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। कड़क कर बोलना। तो શું આવશે कठोरता से बोलना। તમારી રીતે વાક્ય પ્રયોગ કરી નાખવાનો છે। घुटने टेकना तो हार मानना। नेक रास्ते पर चलना तो सही रास्ते पर चलना। आँखों का तारा तो बहुत प्यारा। कान फूंकना तो किसी के विरुद्ध कुछ कहना। बराबर है। अहींया आपणो पाठ अहींया पूर्ण थाय छे। तो हवे आ लेक्चर पण पूर्ण थाय छे। तमारे जे बाकी हतुं अवाज नहोतो आवतो तो तमारुं अहींया संभळातुं हशे। तमने सरस रीते पाठ समजाणो हशे एवी आशा राखीए छीए। अहींया लेक्चर पूर्ण थाय छे। आवजो।